Salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah تكونوا بخير. Donc voilà, تلاقينا في هذه la vidéo, donc toujours نكملوا مع le module تاع introduction biotechnologie L2. Donc الخطرة اللي فاتت كنا حبسنا في هذا لو تيتر تاع la production de métabolites. Donc حكينا بلي les métabolites هما ce sont des produits ou bien ce sont des molécules organiques, voilà. هاد لي موليكول اورغانيك نلقاوهم في لا سيلول جينيرالمون في لي سيلول كو سوا اوكاريوت ولا بروكاريوت. لي ميتابوليت هادو مقسمين لقسمين، فوالا. كاين ميتابوليت بريمير و ميتابوليت سكوندير. لي ميتابوليت بريمير سو سون دي ميتابوليت سامبل و ديسپونيبل presque في كامل لي سيلول، داكور. Disponible chez la majorité des cellules, d'accord. Qui m'a par exemple les acides aminés, les enzymes, voilà. Ou les métabolites secondaires, mais disponibles dans les cellules, d'accord. Qui m'a par exemple les vitamines, les antibiotiques chez les micro-organismes. Quelques micro-organismes qui font les antibiotiques. Donc, c'est une idée اللي ما يعرفهاش، voilà. Donc نروحو لو تيتر تاع biotransformation et bioconversion، d'accord. هادو زوج لي termes c'est des termes جدد علينا، d'accord. Ce sont des bioprocédés basés sur la production de nouvelles molécules à partir des molécules déjà existantes, d'accord. يعني le principe تاع les bioprocédés, c'est bien de la production, يعني إنتاج مركبات جديدة des nouvelles molécules à partir des molécules déjà existantes. يعني ننتجو مركبات جديدة، je sais pas كيفاش يقولوا molécule بالعربية، مركب ولا عنصر ولا à partir de molécules déjà existantes, à partir de molécules déjà كان عندنا. Pas une série de transformations، يعني كما يقولوا ندوزو على des étapes، مراحل تاع تحويل، des séries de transformations. Une série de transformations, l'hydrolyse, décarboxylation, l'isomérisation, l'oxydation, etc. Donc هاد les transformations chimiques donc كنا قريناهم ou bien normalement درتوهم في la biochimie, d'accord. Hydrolyser quelque chose, c'est dégrader quelque chose, c'est-à-dire couper quelque chose, liaison là. Décarboxylation, c'est-à-dire on diminue le nombre de carbone, d'accord, ou là le carboxyle, d'accord. L'isomérisation, c'est-à-dire changer la forme ou bien la structure d'un os par exemple, d'un glucide. Et l'oxydation de la matière organique, glucides, lipides, protéines, issus des végétaux ou des animaux dans des conditions expérimentales spécifiques. C'est-à-dire l'équipe, les deux termes, biotransformation ou bioconversion, c'est quoi? C'est bien نحولوا مادة لمادة واحدة أخرى، المادة جديدة يعني كانت عندنا ou bien نحولوها من مادة ديجا كانت عندنا، d'accord. par une série de transformations، يعني ندوزو على des étapes باش نحولو هذيك المادة، bien sûr. هذو هما les étapes hydrolyse, isomérisation, oxydation, etc. donc هذو كامل les étapes باش الفيديو ما يطولش ليكيب. هاد لي زيتاب نورمالمون قريتوهم في لا بيوشيمي، دونك شوفوا لا بيوشيمي تاعكم، ريفيزيو شويه تفهموا هاد لي زيتاب وشنو. لا ترانسفورماسيون تاع لا ماتيير اورغانيك، يعني نترانسفورمي دي غليسيد بور افوار، يعني باغ اكزومبل نحولوا غليسيد كيما باغ اكزومبل الجلوكوز نحولوه للفريكتوز، داكور. با اون سيري نديرو ليزوميريزاسيون اكسيتيرا، داكور ليكيب. دونك هذه هي
دونك قالك هاد لي ماتيير اورغانيك اللي نحولوهم نكونوا جبناهم من لي فيجيتو يعني من نبات ولا من حيوان، داكور، فيجيتو او انيمو، دون دي كونديسيون اكسبيريمونتال سبيسيفيك، يعني في ظروف تجريبيه محدده ولا معينه، داكور، يعني concernant la température, concernant le pH, concernant beaucoup de choses. Ce processus s'effectue grâce يعني هاد لي بيو بروسيدي ولا هاد لي بيو بروسيسوس يصراو بفضل ميكرو اورغانيزم اونتيي ليبر او ايموبيليزي، يعني يقدروا لي ميكرو اورغانيزم كسوا لي بكتيري ou bien les champignons ou bien دونك هاد لي ميكرو اورغانيزم اونتيي يعني كومبلي ليبر او ايموبيليزي، يعني ليبر شغل موبيل ou bien immobilisés. Donc en général les micro-organismes يقدروا يديروا لنا هاد لي دو بيو بروسيدي. وعندنا ثاني لو بروسيسوس دوزيام لي كابابل يصرى به هاد لي ou bien le truc deuxième les capables يصرى فيه هاد لو بروسيسوس c'est bien à l'aide de des enzymes libres ou immobilisées. D'accord. C'est-à-dire la biotransformation et la bioconversion, c'est bien نحولوا molécule لموليكول واحدة أخرى. D'accord. Par une série de transformations اللي هما هذوك l'isomérisation, oxydation, etc. واش نحولوا matière organique اللي هي par exemple glucides, lipides, protéines. منين نجيبوها من لي فيجيتو ولا من لي زانيمو في ظروف تجريبيه محدده سبيسيفيك. هذا الزوج لي بيو بروسيدي، هاد لي دو بيو بروسيدي يقدروا يعني بفضل لي ميكرو اورغانيزم او بيان بفضل لي زونزيم يقدروا يصراو لنا هاد لي دو بيو بروسيدي، داكور. دونك هاد لو طابلو فيه اون ou bien les différences entre la biotransformation et la bioconversion. L'utilise des organismes pour la biotransformation. On utilise des organismes vivants entiers، يعني نستعملوا فيها كائنات حية كومبلي، يعني الخلية الحية كومبلي، داكور. و لا بيوكونفيرسيون نستعملوا غير لي زونزيم فيها، داكور. في لا biotransformation on utilise l'activité catalytique des organismes vivants peut comporter plusieurs étapes. يعني قال لك puisque راح نستعملوا l'organisme vivant en entier يعني complète la cellule complète، donc راح يكونوا كاينين بزاف لي سيري تاع لي زيتاب، داكور. par contre la bioconversion puisque راح نستعملوا لي زونزيم برك، لونزيم عنده ايتاب وحده que ça soit يلصق deux molécules ou bien يكوبيهم، donc souvent une seule étape يعني غالبا étape واحدة في la bioconversion. في la biotransformation un micro-organisme vivant produira des enzymes en continu. Elle implique souvent des réactions instables. Ou la bioconversion les enzymes sont plus stables. Donc c'est une différence بيناتهم. Voilà. Biotransformation et bioconversion. Exemple de bioconversion des sucres. Production de sirop à haute teneur de fructose. Donc c'est quoi la phrase هذه واش حاب يقول لنا؟ La bioconversion تاع les sucres. Donc نبداو نقراو باش تفهموا. Les réactions de bioconversion des sucres se fait sous l'action d'enzymes immobilisées. La fabrication des sirops à haute teneur en fructose utilisés pour leurs propriétés sucrantes plus élevées. Donc, l'équipe fait la production alimentaire, tels les jus par exemple, ou bien tels les boissons, ou plusieurs choses. Ils utilisent le liquide, les sirops à haute teneur de fructose, c'est-à-dire des sirops حلوين haute teneur de fructose. فيهم le fructose, d'accord.
هاد لي سيرو تالمو حلوين شغل ils sont concentrés دونك يستعملوهم في لا برودكسيون اليمونتير يعني سيرو حلو داكوغ هذه هي دونك باش يديروا باش يخدموا هاد لو سيرو هذا ils vont isomérer ou bien ils vont transformer le glucose vers le fructose d'accord دونك كيما رانا نشوفو في لو طابلو هذا لي سكر رانا نشوفو الجلوكوز والفريكتوز لو بوفوار سكرون يعني شكون اللي حلو اكثر لو جلوكوز رانا نشوفو بلي هو البوفوار سكرون تاعو سي النص تاع لو فريكتوز داكور دونك كيس كيل فون فير ils vont transformer le glucose en isomérisation parce que حنا نعرفو بلي le glucose c'est un isomère de fonction تاع le fructose d'accord. Le glucose, c'est un aldéhyde, je pense, ou le fructose, c'est un cétose, c'est ça. Donc voilà, on va transformer les glucoses, le glucose, vers le fructose. D'accord. Donc voilà, c'est une série de travail, ou là, c'est tout un processus, donc on va récupérer l'amidon, que ce soit une source végétale généralement. Donc on va dégrader avec l'amidon. On a oublié l'amidon constitué du glucose. Donc le glucose, il va passer par une série de réactions, d'isomérisation, séparation et tout. Donc on va y avoir le fructose, d'accord. C'est pour cela que, donc, puisqu'on a le fructose, le pouvoir sucrantaire qui m'a chauffe au double, في الطابلو هذا, donc, يutiliser le fructose في هاد لي سيرو, pardon. هاد لي سيرو الحلوين, donc, قلنا بلي يروحوا pour la production alimentaire, يعني par exemple, les jus, les boissons et tout. Donc, le fructose, ça serait plus intéressant à le glucose pour fabriquer le sirop. D'accord l'équipe, j'espère que tu connais tout. Exemple, la bioconversion est utilisée pour l'obtention de l'arôme de vanille. Donc la vanille l'équipe, la vanille اللي نديروها في الماكلة et tout في الجاتو maintenant. Elle peut bénéficier de l'appellation bio sur le produit fini. Donc l'équipe, l'arôme تاع la vanille يعني العطر تاع الفانيليا voilà بالعربية. Donc il joue par une série de réactions, une série de travail dans les labos. Donc en commençant par récupérer la pulpe de betterave. La pulpe de betterave, c'est-à-dire les grains de betterave, c'est une source de carbone et on va utiliser l'Aspergillus niger. Donc, normalement c'est un champignon. Donc la libération d'enzymes, etc. Donc c'est des étapes, décarboxylation, réduction. Donc les étapes كامل pour avoir la vanilline. يعني هاد لا فانيلين هي responsable على لو goût على l'arôme تاع لا فاني. دونك هذه ليكيب en général juste باش تفهموا le principe تاع la biotransformation ou bien la bioconversion. Voilà, donc c'est de transformer un produit واحد آخر. D'accord. نروحوا la bioconservation. كاين بيوكونفيرسيون وكاين بيوكونسيرفاسيون. كي نقولوا بيوكونسيرفاسيون ليكيب رانا نحكوا على المواد الحافظه هذوك اللي يديروهم في نيمبورت كال برودوي في الجو الغازوز لي غاتو جميع حاجه كاشتي لا بلوبار تاع لي برودوي كاشتي فيهم لي بيوكونسيرفاتور ou bien les conservateurs يعني المواد الحافظه. Donc on va détailler chouïa, c'est quoi le mawad al-hafidha. C'est une méthode de conservation utilisant les micro-organismes ou leurs métabolites. يعني هي
c'est une méthode اللي نستعملو فيها لي ميكرو اورغانيزم ولا ميتابوليت محدد تاعهم. داكوغ، يعني نقدروا نستعملو سيلول تاع ميكرو اورغانيزم اون اونتيي ou bien un métabolite تاعهم par exemple enzyme ولا voilà. Elle permet de maîtriser la croissance de flore pathogène en préservant les qualités organoleptiques et nutritionnelles du produit. C'est-à-dire, les bioconservations, les bioconservateurs, pardon, واش راح يديروا لنا؟ راح يساعدوا la croissance de flore pathogène, c'est-à-dire النمو تاع les micro-organismes في le produit هذاك en préservant يعني ويحافظوا على la qualité organoleptique. Quand on parle de la qualité organoleptique, c'est quoi? C'est bien la texture du produit, la couleur, le goût, d'accord l'équipe? Donc, c'est les qualités organoleptiques. Et nutritionnelles, يعني la qualité du goût. Donc, les bioconservateurs راح يحفظوا لنا le goût ويضمنوا لنا la croissance des micro-organismes, de la flore pathogène en général. Les principaux micro-organismes utilisés sont les bactéries lactiques. يعني أكثر les micro-organismes utilisés comme des bioconservateurs, c'est bien les bactéries lactiques. Par la production d'acides organiques, diminution du pH et la production de peptides. Donc les bactéries lactiques, ils vont produire des acides organiques, par exemple l'acide lactique, qui va nous diminuer le pH et la production de peptides antimicrobiennes appelées bactériocines. Donc les peptides antimicrobiennes sont reconnus comme sûrs car sensibles aux protéases digestives et ne sont pas toxiques pour les cellules eucaryotes. يعني هاد les bactériocines ou bien les peptides antimicrobiennes يعني ما يضروش لا سيلول eucaryote، يعني ما يضروش les cellules. D'accord. وهاد les bactériocines, هاد les peptides antimicrobiens, ils sont sensibles aux protéases digestives. D'accord. Donc le protéase il dégrade les protéines. D'accord. Donc ils sont sensibles à l'enzyme. Voilà. Actuellement, seule l'anisine est acceptée comme additif alimentaire. يعني قال لك حاليا l'anisine هي اللي راهي acceptée كمضيف غذائي ولا إضافة غذائية additif alimentaire اللي يرمزولو E234. دونك كون تجو تقلبوا في القرعة تاع لي جو و بيان تاع لي كاتو ولا بوتيتر تلقاو هاد الكونسيرفاتور. Les bactériocines peuvent être ajoutées aux produits alimentaires avec la souche productrice atomisée sur un substrat alimentaire ou immobilisée sur un support d'emballage pour être libérée dans le produit au cours de la conservation. C'est-à-dire هنا راه يحكي لك باللي هاد لي بكتيريوسين نزيدوهم لو برودوي اليمونتير تاعنا، يعني نزيدو لا سوش سيتادير الميكرو اورغانيزم هذاك نزيدوه، من بعد اون فا نقدروا نديروه في البرودوي ديريكت ولا اون فا ايموبيليزي لا سوش هذيك في الكوفركل او لانتيريور تاع l'emballage. Donc c'est pas vraiment important. Donc l'essentiel de faire le principe تاع les bioconservateurs. J'espère que c'est clair l'équipe. Donc on va continuer avec l'utilisation du génie génétique. Donc je vais bien détailler le truc parce que c'est très très important. D'accord l'équipe, bon courage. إذا عندكم شي حاجة فهمتوهاش ولا خلولي في لي كومونتير l'équipe. peut-être شوية صامت هذا الآخر هذا الكور هذايا، مي بون سي ماشي كل حاجة تشوفوها تحفظ. L'essentiel لازم تفهموا لو برينسيپ او موان كيقول لك باغ اكزومبل كيقول لك بيو كونفيرسيون شنوها، بيو ترانسفورماسيون شنوها،
ليسونسيال تفهموا لو برينسيپ تاع واش راكم ديروا ولا واش راكم تقراو. يعني شاك تيرم، كل كلمه ولا كل كلمه جديده تلاقى بها لازم او موا تعرفوا شنو هو. بيو كونسيرفاسيون، بيو كونفيرسيون، بيو ترانسفورماسيون. لازم لك تعرف لي ميتابوليت وشنو هم، تعرف بلي لي ميتابوليت كاين سيكوندير و بريمير اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ليسونسيال لازم تعرفوا ليكيب، ولازم ديروا لي ديفيرونس بين لي برودوي ou bien بين لي بروسيسوس ou bien فوالا ليكيب. هذه هي اون جينيرال. ديجا لا فيديو راهي فيها 20 مينوت، جيسبر كو تكونوا فهمتوا. سي فوز افي نيمبورت كال بروبليم، كش حاجه نقطه ما فهمتوهاش ولا اكتبوا لي في لي كومونتير، سينو تقدروا تبعثوا لي ميل ولا تكونتاكتيوني با انستغرام. داكور ليكيب، هذه هي. بون كوراج ا توس، السلام عليكم.